galon sugu dɔw bɛ yen k'o tigɛ ka da la k'i bɛ mɔgɔw berner n'a ye quoi. Vraiment c'est pas du tout normal. Hɔrɔnya baara tɛ ko ɲuman yɛrɛ fana tɛ koyi. Mɔgɔ b'i yɛrɛ bonya i tɛ sɔn a ma parce que réseaux sociaux ko in kɛra ten de. Mɔgɔ kelen bɛ se ka jama bɛɛ lafili caman fana bɛ ka partager u t'a dɔn kuma min fɔra ne yɛrɛ kun b'a la dɛ ne y'a partager après n tilala ka na ye k'a fɔ kuma min fɔra o tɛ nin ye galon de tigɛra manipulation de don u ye cɛ ka kuma de ta ka mun ma fɔ ka t'o de bila ka mɔgɔw berner n'a kuma ye quoi. Voilà c'est pour cela vidéo in yɛrɛ n bɛna vidéo in kala mɔgɔw k'a lamɛn avant que n ka don n ka sujet kɔnɔ parce que sujet tɛ dɔwɛrɛ ye n ka sujet kun bɛ Rassi Dial ni cɛ in tɔgɔ Abu Niang parce que kunun ma conclusion tiré voilà bon donc n bɛ vidéo in sigi o de kan mais entre temps n bɛ Hayidara ka kumakan in kala pour que mɔgɔw ka bɔ fili la quoi. Mɔgɔw ka bɔ fili la a kɛ kun ye n bɛ a kala a yɛrɛ ye mun fɔ ani mun bɛ ka circuler réseaux sociaux sanfɛ kelen tɛ. Hayidara kanubaga tɛ ne ye ne tɛ jɔ fɔlɔ Hayidara kanubaga tɛ n ye n t'a ka tɔn na mais silamɛ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ don o conseil président don a ka nin vidéo mun filɛ nin vidéo in mɔgɔw bɛ ka galon de tigɛ k'a fɔ k'a ye mun fɔ k'a sɔrɔ a ka laɲini t'o ye kuma contexte ye mun ye u bɛ k'a bɔ a minɛn kɔnɔ ka taa bila yɔrɔ wɛrɛ k'a sɔrɔ a ka laɲini t'o ye an b'a lamɛn yanni an ka don vidéo kɔnɔ pour que ka se ka ɲɔgɔn bɔ fili la parce que a ka ca ala fɛ ni mɔgɔ min ma nin ye i bɛna miiri k'a fɔ k'a ye kuma min bɛ k'a fɔ k'a y'o de fɔ k'a sɔrɔ u y'a ka kuma tigɛ de mun fɔra avant que kuma ka fɔ o ma bila dɛ mun bɛ mɔgɔw arranger dɔrɔn u y'o yɔrɔ de tigɛ k'a sɔrɔ kuma yɛrɛ kun kunsinnen t'ale yɛrɛ ma a ɲɛsinnen don a bɛ ka histoire de expliquer n balimaw ok an bɛ don a ka kuma in kɔnɔ pour que an ka don an bɛ vidéo fɔ ka tɛmɛ quoi ok. Ok a jɔ n ka daminɛ na. Hein? Je vais commencer par. N'a kɛra i b'a sɔrɔ foyi tɛ bilen layidu bɔrɔtɔ la kɔ. Layidu bi bɔrɔtɔ danaya bi ban c'est-à-dire i yɛrɛ bi da mɔgɔ dɔ la ka fɛn d'a ma k'a fɔ n dɛsɛra de k'a d'a ma n'o tɛ i dusukun t'i sɔn k'o b'a sɔrɔ cɛw dɔgɔyara minnu bɛ layidu dafa musow dɔgɔyara minnu bɛ layidu dafa ko janfa ni janfa de bɛ ni diɲɛ laban kuma sera a bɛ ka kuma o de kan layidu bɛ bɔrɔtɔ cɛw bɛ dɔgɔya danaya bɛ bɔrɔtɔ a ye kuma lamɛn ka ɲɛ dɛ kuma tɛ Hayidara yɛrɛ kan dɛ a bɛ ka histoire de lakali o y'a taamasiyɛn ye ko n'o kɛra i bɛna mun mɛn anw mɔkɛ tun ye walijukuntigi de ye ni diɲɛ laban kuma sera mɔgɔw bɛ kafa u bɛ yaada layiduw bɛ bɔrɔtɔ danayaw bɛ tiɲɛ a bɛɛ bɛ kuma i mɔkɛw de kan a filɛ k'o yɔrɔ de fɔ anw mɔkɛw tun bɛ tan anw faw tun bɛ tan anw baw tun bɛ tan a bɛ k'o yɔrɔ de fɔ tan kuma tɛ Hayidara yɛrɛ kan dɛ. o kɛra i bɛna mun mɛn anw mɔkɛ tun ye walijukuntigi de ye hali bi anw mɔkɛ kaburu n'i sera yen dugu tilama fɛ yeelen de mɛnɛnen don a la fɔ kabakolo la a ye n ba fa ɲininkali ne ba fa ni kira tun bɛ kuma kɛnɛjala kan ko i ti foyi mɛn bilen cɛw wasotɔ n'u fa kɔrɔw n'u ba kɔrɔw ye mais ka waso n'i yɛrɛ ye ko i t'o mɛn. Voilà aw yɛrɛ kuma mɛn u bɛ waso n'u faw ye u bɛ waso n'u baw ye u tɛ waso n'u yɛrɛ ye kuma bɛ mun kan mɔgɔw ka sabali ka kuma bɔ a minɛn kɔnɔ ka taa kɛ fɛn wɛrɛ ye pour que ka se ka i dimi don mɔgɔ dɔ la c'est pas normal an tɛ yan o kama an bɛ yan ka tiɲɛ de fɔ n'a filila o fili bɛ fɔ nka n'a ma fili fana n'a ye mun fɔ k'a ka kuma ta ka bɔ a minɛn kɔnɔ vraiment c'est inacceptable. Voilà o yɔrɔ faamuna entre les parenthèses kunun ye kuma bila yɔrɔ min na n b'a continuer o yɔrɔ la parce que vidéo kun tigɛra n balimaw. Kunun ne kun y'a yira n ka vidéo kɔnɔ comme quoi Abu Niang ani Rassi Dial k'a fɔ u bɛɛ bɛ lenni kelen de kan munna bi ne sigina Abu Niang kan ka sigi Rassi Dial kan
Je vais vous expliquer. Pour que casse cadon, Kafo Ras Abnyang, il a quelque chose à faire avec Clément. Clément a fait une à Nobala. Maintenant, à Niafo. Pourquoi? Ibo don Tchogoudi, Ibo do Abnyang yere vidéo de kono. Ibo do Abnyang a vidéo kono. Parce que Mouna, Clément est ko chamanke ay kumalangulun chama fo sur les réseaux sociaux mbalmao. Amadou Mochila. Ni Clément kumbe mine. Clément kumbe mine, mrodo de kumta plainte do kama. Mrosu djumé au début avait damné fait na folo doyen parce que Clément bora ko doyen besoin de ni mro kanga plainte de juin doyen kumta plainte do kama. Abora akoko procureur do ale no nyoro sur avion kono. Oku kalete zondeni mine ko fo zombao. Kate sara zoom mine ko fika ko ka ke misi zoyi. Akoko way ko au procureur côté. Ça veut dire mon million fla sabanani million bidru ato tigi mine million 1 milliard ato mine fika c'est milliard duruma akasoro ki mine. Oh okola comment on appelle procureur ou makuma juge ou makuma, ça veut dire que on m'a plainte de akama. Oh Johnny Clément mine secret service de Clément mine ou be mon kofo o ba ira Clément ga ho fait kera de susu sans fait ama mine kada oka. Oh ni secret service qui mine oh secret service fana ka bara mui ka se ka ibeka na ka famille kulula kana ka parti politique ou la koloshi ka association bela koloshi en cas mo kana dankari ibeka na ka famina mo kana dankari ibeka ka fangala Moussa Diawara ka bara fam beni di aka bara beni di bara flate Moussa Diawara la note ka ibeka la kana anaka famille ka tlaka ka pouvoir la kana en cas kuma munu be fo jiju koro kuma munu be fo shongono na nulu kulungulu na kasama abe mesure ta ale fana ni justice te bara ke nyogo bulu na yimine nakadai fo ibeka ka bo fangala domina ou sekibla justice te se ka intervenir et secret service ka barala iko secret service fana te se ka intervenir justice ka barala chugumna la justice est indépendante bebi ka barala oh ni ay Clément minena ne a fonga ma minena kadaka ay kuma munu fore sous sans fait parce que kuma munu fore sous sans fait kuma langulundo mais akumte ato secret service kumena na amene mo wore du kumeta plainte do akama oh abnyangi bora ay kuma ufo kuma mi na aba ayira haklima wala ni sigi kata abnyanga kuma wala me iba donc afo abnyang ayre ka kuma foleun iba bisiki kafo abnyang mufle kafo abnyang detara Clément di kada kunmenka ako kale tale domina Clément fi atara soro ali tubabu dobe o tubabu kumbe mundi kilin kama o arebe do ala banya fanyana ako ale tato tubabu ke mbeka sodo irala imani ni colonel de tayefe ni général de tayefe ni caporal de tayefe o tubabu ke sera ko bedon chugudi ni aya soro o tubabu ke o maboko fe di kana mali kono kana mali la déstabiliser ay joni soro ko bla o nyamogala bisikido scénario do analyse do ma fongo o de kera ay kuma nambe attentivement clem abnyanga kuma kono ni etara tubabuke soroy etato tubabuke ta bla jigero la tubabuke emu dugude emu journaliste emu kanga enquête ke emu kanga investigation ke kaseka don ni so mu fle ni bâtiment mu fle ni immeuble mu fle ni karsataye emu nga dugudu mais tubabuke de be boko fe ka fo enyana parce que tubabuke na kun o jelendo haklima ba famu ka fo tubabuke nana de kana ibeka ka fanga de renverser mais ay John soro ko bla nyefe anana de ka mali la déstabiliser ibeka ka fanga la renverser o renverser to abe John nyini abe jendo nyini jeune mu bena au nom de la corruption au nom de injustice abo jeune nyini o jeune skera John o kera Clément di oh o kera Clément fana be recrutement ke politicien munumbe numa konta politicien munumbe ni pouvoir assoiffé odun ni fanga ko fabula hal ni ibeka ka sabe uluka ke fanga la dron ibeka
Clément fana be olu mɔgɔ sugu ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan scénario do analyse do bisiki do mais ma fɔ n k'o de kɛra a ye kuma in lamɛn ka ɲɛ tubabukɛ ta kun ye Clément fɛ yen o cause de ka mɔgɔw ɲini ka fara ɲɔgɔn kan a ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen k'ale t'olu tɔgɔ fɔ mun na i t'u tɔgɔ fɔ a ko don n'a nata la ko minɛliw bɛna kɛ parce que Niang il était infiltré parmi eux pour négativement à infiltrer la Clément naka élément cɛ la k'u ka gundow bɛɛ dɔn a yɛrɛ ka kuma ko tubabukɛ ye logiciel dɔ yɛrɛ sigi ale ka téléphone kɔnɔ mun b'a to hali ni comment secret service y'a minɛ u tɛ se ka u ka conversation détecter munna tubabukɛ b'o sigi e kunna n'a sɔrɔ tubabukɛ in il n'a pas un mercenaire n'a sɔrɔ tubabukɛ in mana de ka faso in na déstabiliser ka IBK ka fanga tiɲɛ tubabukɛ in o b'a yira an na tubabukɛ in ka o logiciel in sigi e ka téléphone kɔnɔ tubabukɛ in ŋaniya jɔlen don a ŋaniya tɛ fila ye ka na faso in dafiri ɔ dafiritɔ Clément de sɔrɔla Clément de fana bɛ kɛ bouclier entre Clément de bɛ kɛ ambassadeur ye tubabukɛ ni élément tɔw ni ɲɔgɔn cɛ Clément fana bɛ recrutement kɛ o recrutement kɛlen a yɛrɛ ka kuma la a ko k'a taara ko politicien wɛrɛw fana tun bɛ yen o don a da tɛ maga o la munna a da tɛ maga olu tɔgɔ la parce que munna Niang bɛ balo nin de la c'est un informeur c'est un agent c'est un indicateur a ye da kuma in na dɛ ne mun bɛ kuma la a y'a kɛ ne na n b'a prévu yira la dɔɔni sisan yanni n ka se o yɔrɔ ma Clément kelen ka infiltrer u cɛ la k'u ka kumakanw bɛɛ ta parce que aw bɛɛ sɔnn'o ma aw bɛɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ bi k'a fɔ Clément k'a fɔ Abdou Niang ye mɔgɔ min a ye ninnu ka kumakan bɛɛ a y'a bɛɛ recorder a foyi tɛ yen n'a tora a bolo Clément ka vidéo kɔnɔ ami n bɛ ka Clément fɔ Abdou Niang ka vidéo kɔnɔ n'i y'a ye a bɛ ka kuma cogo min na a bɛ ka kuma ni certitude min il était convaincu il était sûr de lui-même kuma fɔtɔ ni mɔgɔ ye a bɛ ka kuma hali ni nkalon don mais si il est convaincu il est sûr de lui-même et mun bɛ k'a lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ a nkalontigɛla de bɛ kuma la mais kuma min bɛ ka da kɔnɔ a da kuma min b'a da il est convaincant il était très convaincant a bɛ papali la a bɛ bagabaga la parce que mun b'a bolo cɛ o cɛ mana bɔ k'i bɛ Clément défend nin moment in na sisan wallahi i bɛ malo ne de y'a f'i ɲɛna i bɛ malo parce que Niang ye Clément ta a gɔnɔ de ma Clément b'a bolo de o de la Clément bɛ wo la a ye minnu recorder Clément ka voix minnu ni action fɛn fɛn passera u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ recordelen b'a bolo sisan ale de y'a passé an b'a bisiki ale de y'a di secret service ma Moussa Diawara ninnu ma n'u ye Clément minɛ c'est pour cela a b'a dɔn Clément bɔtɔ tɛ c'est pour cela il était sûr de lui-même il était très convaincu il était convaincant a kumatɔ i b'a dɔn a bɛ kuma ni certitude min i b'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ jɔlen b'a bolo Clément kama sinon n'o tɛ Clément ka vidéo ninnu si ma Clément nata kaso la doyen kun bɛ se ka taa plainte dɔ a kama procureur kun bɛ se ka plainte dɔ a kama mɔgɔ caman kun bɛ se ka plainte dɔ Clément kama o bɛ taa dɔrɔn ka taa convocation d'a ma ka plainte tigɛ a kama a bɛ t'o répond justice la mais munna justice kuma ma kɛ nin na mun de la secret service y'a minɛ Abdou Niang de bɔra k'a kun fɔ a ɲɛna pourquoi a minɛna secret service fɛ parce que ale de ye fɛn bɛɛ recorder bɛɛ b'a dɔn ne recordeli ye a taara Clément di wa Clément bilatɔ tɛ fana parce que kuma minnu bɔra Clément da n'o bɛ Abdou Niang bolo o b'a to secret service ka Clément minɛ immédiatement c'est pour cela ko mɔgɔw kan ka jɔrɔ di jɔnni wɛrɛ bɛna minɛ ka fara o kan o tuma e bɛ baara kɛ secret service la ne bɛna fɔ anw ɲɛna ko yanni mardi cɛ ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ minɛ ka fara kan parce que mɔgɔ wɛrɛ minnu tɔgɔ fɔra a fɔra ale de ɲɛna a élément bɛɛ b'a bolo a ko k'a bɔra ni 50% de bon parce que ale bolo nin marché de
n'allez secret service, n'allez la fournir une information, parce que c'est un infiltré. Journaliste qui a barateni. Un journaliste, il est impartial. Gouvernement, journaliste qui a sur société civile la kateme famaka. Mais ni journaliste mi n'a qu'à action be commis un procureur de be état défend. Mais ni journaliste qui a état défend bagaille. Et quelle est la différence entre lui et le procureur? Différence du même abnyang ni procureur ni nyonche. Absolument rien. C'est un journaliste, il sait qu'à faire un procureur. Abnyang be comme procureur dit. Toujours aller de gouvernement défend. Journaliste ka barato yo. Journaliste ni société civile de Kassoum kateme gouvernement ka. Mais journaliste miere et be gouvernement de défend. Journaliste miere kera iko politicien. Là on se pose la question na solo abnyang il connaît son boulot. On se pose la question na solo avec a communiquer à bas gravité donc. Abebo yere dia bay na hotel. Yere dia bay de il suffit seulement de il ka tire à la tia consciencieusement il ka abnyanga vidéo inta kisigi ka laje. You know, kisigi ka lame attentivement ka kuma beta ka berizime ibe musora kono ibna raison ibna conclusion raisonnable tirer ka boka kuma kono ka fo billahi tiete musote abnyang de ye Clément dit Clément be wo la bi abnyanga wodo après vous et Abnyang en 2017 Karim Keita na New York ya. Oh Karim Keita filmé na New York ya. Abnyang un an après ni Abnyang keli a une photo ta. A kele a une photo ta et capture que ne ka page sans fin. Et Namia là comme il war kadai. Abe fait ka Karim plaisir que Karim ako atara mun sebe mbo o ira la folo. Anyebe na ne photo de fleni vidéo ka bo habitant ni naje aka abaka page kana ama effacer folo a une photo publiée 2018 le 17 mars 2018 ako notre CIA abunanga kuma de flede ako notre CIA voilà kuluka CIA you know que notre CIA veille voici le visage de celui qui a filmé Karim Keita. Voici le visage. Ok, voici le visage de celui qui a filmé Karim Keita à New York. Ok, voilà. Pour envoyer l'enregistrement à Rasta. Il s'appelle Sekou Sako. Ayo de Sebe. Le 17 mars 2018. Un an après. Kuluka CIA Neta. Voilà mon image. Connaît de Karim Keita filmé ko kato di Ras Bachima. Connaît Trofleni. Voilà. Oh, ni ayoke Kuluka CIA Neta. Muna ayoke parce que abe baloni ni la journaliste ka barate ni yo. Abe baloni ni la parce que na yeninke moblu be dama tiganya ka songo be dama na songo be dama akaso be sara et logement sociaux bedama. C'est pour cela, même l'autre jour, la Bora avec Yamba, voilà, n'y bazin courant de Adon Tabota. Parce que à boulot, si ça crée mon bail, parce que comment on appelle, secret service ben boulot. Oh, Waribe Jignaka, avec Finimando, avec Kafana, avec Kokaje, avec Dabarabaya Kumafola. Aukana Sika. Clément be kasumina nkalena alala tieninga kasulu abnyanga kasulu abnyang te kabaku fo kelila abnyanga kewale de ye Clément nata kasula inafo rasjal fanaka kewale oye befo la ta kasula befo be kasula befo blala lundi do mbalmao mena mufa e ayni name attentivement assez tout ka kokera nunu fla be journaliste di journaliste ka barate mana kosugu do idamanga ye kosugu do la kuma be mais ibe nunu fla ta kulaje kam mali journaliste tota kulaje ku dato koro wallahi mo kan wer tanga nunu ma abnyang kumbe Mohamed Ali Bachili ko maître Mohamed Ali Bachili o munya boko o akumbe Mahmoud Diko ko munya boko
akumbe rasba chiko munya boko ay nunu analyse kala je nunu mo saba be mo bawdi mudela nunu mo saba be ko do ala bi o ba yira mo do dana mo te o ba yira bekangi yere koloshi abnyang na abnyang man nani ye nyogon be c'est pour cela nga vidéo temeno na nyanya fo ngo abnyang na ay haketo mundo ko so abnyang nani ye nyogon be bi ablay kuna depuis be nyogon be bi aka devoir folo e muyi mina munde ke kani soro sini parce que ale bi to bi de la kasini nye signi e abnyang tie en tant que un partenaire ati en tant que un frère abnyang billet de abna abillet de comme marchandise nina bena bi depuis na be nyogon aba fumbeta nyega na ube abna nyogon be sisa abta ka téléphone da recorder la kana sigi ki i recorder wa djem mo be recorder lembe abnyang bulu parce que aba blay 100 ans 100 duru dondo aba ke kele parce que war soro dadu aka war soro dadu do Rasjal pareil ambe assez tout ka affaire bali bol ya ani swala baya ka affaire kera chugumina Rasjal kili et dakumbo ofanana en tant que journaliste eni soit eni Abdou Karim Kado mobli kona katugu comment une assez tout cas de mobli kona en tant que journaliste en tant que un leader de sentinelle nyamogo de be mobli kono ni musoyi ko ka karamogo bele katugu ko obetala préservatif ta obetala no sokono yoro mina katugu beko ini deninga kube tracé a bekara nyana ya aya be chinyogo fe o joni fana kumbe asitu kofe o mogo kele onde be karamogo befo o muso mu fana be ka karamogo befo akize o mogo kele onde be mogo kele munu kumbe no e malika fami mogo we nulu kumbe asitu kofe o mogo kele o affaire ni affaire fanana befo ka affaire la malika fami de be o muso mani kele fana kofe o Rasjal kele o de tobe ni fana affaire kele na tugun mbadi o ay liaison ke ko ni nyogon sa kuma journaliste dabise ka ye musoko la folo la en après scénario were même circonstance et journaliste kele et de dabo fana na mbalmo ay liaison ke malika famille kele mukumbe asetiko la o malika famille kele de fana be dina mbalmo ay liaison ke ko ni nyogon aw ka ko la jeni hakli Rasjal en tant que journaliste, un juriste en formation, est-ce que Rasjal est d'accord nga yenina et d'accord ya asituko la o ka ke galwe et d'accord na yeni fanana oh obiseka ni bebiseka ke galwe i tableau de bla ni tableau bla ibe ke domakala flidi journaliste ka barate ni no et to ere manga yena ka d'autant plus que et to benina i no de be kodola ni no kuntala i to te ya lawo Befo fitini il est victime. Munde ba yira ka fo deni c'est vrai abse ka ke kote mena ani befo fitini cheke. Ante se ka kuma ola. Oh munde ba yira auna ka fo ko deni mana befo fitini ma a befo fitini komi ko de la ka temanche bi ye totigi sans sabat temeni wa soro ko temenu che domina wa soro karam kote. Ayi nere ka befo fitini re don e o kera Rasjal kamine ndela. Ou tele kelengata erona nyayo odundi pour la première fois ko dobe ko befo fitina bora ka kuma wimli kuro dama bon ni ko temena di deni che 3 ans passés deni m'a plaigné moma kuma me fouille deni kataka aventure tagala oh si ça bi oh befo nana ke karamoy o deni bi se ka fo karamogo a mago be ni komi ko de la ka temanche mago be ni million hakela ni ma di ambe bona ye ka kuma fo ka fo ko de mena ko de la ka temanche est-ce que au scénario fana tese ka kewa ka fo ko deni et comment on appelle befo black melody ka chanter pour ka wardi na bana ba fo kumbe boniye ki ira jena
o scénario bɛ se ka kɛ ni ko tɛmɛn'u cɛ ko kelen ni mɔgɔ min binna e kan ko kelen que e violé k'a sɔrɔ e ka laɲini tɛ mun de b'a to ko bɛ tila ka tɛmɛ e n'o mɔgɔtigiw cɛ tugun siɲɛ 2 siɲɛ 3 fo siɲɛ damadɔ tuguni n'a sɔrɔ e violé la siɲɛ fɔlɔ la n'i y'a mɛn an ka taa kunu yɔrɔ la n balimaw kunu diyara de dɛ ni kunu ma diya mɔgɔ si sen tɛ kunu kuma tɛ fɔ bi n'i y'a ye e bɛ taa bɛɛ fɔ fitinin fɛ yen 2 fois 3 fois successivement ça veut dire que il m'a violé ni kun violé la i sen tɛ sen siɲɛ 2nan na mɔgɔ min bɛ violé e sen tɛ so fɛ tugun mais n'i tatɔ ye violi kuma o b'o annulé ka bɔ yen o bɛ violi bin ka bɔ yen k'a fɔ violi kun tɛ ko ko tɛmɛna aw cɛ t'es d'accord avec elle était d'accord avec mun de la bɛɛ fɔ bilala lundi don ka tila k'a minɛ tugun kunu mardi balimaw n bɛn'o yɔrɔ de ɲɛfɔ aw ɲɛna pour que k'a dɔn ko Arasijali nɔ bɛ ko in na Arasijali i bɛ video 3 de ta i bɛ Arasijali ka video fɔlɔ ta ka 2nan ta ka sɔrɔ ka Dani ka video ta ka ku 2 ku 3 ka liaison k'u ni ɲɔgɔn cɛ pour avoir une conclusion raisonnable i b'a dɔn k'a fɔ Arasijali il est coupable Arasijali il est coupable parce que video fɔlɔ Jali kelen ka video fɔlɔ kɛ Dani bɔra a y'a fɛta fɔ video 2nan na Arasijali ye video 2nan kɛ a forontora a ko ko ayi k'ale bɛ CDR minnu bɛ Mali la k'ale b'u respecté ko mais ko mɔgɔ dɔw bɛ réseaux sociaux sanfɛ k'u b'u k'u yɛrɛ wele ko CDR a y'a da sago fɔ a diminenba kun don o kɔnɔ Dani bɔra ka verdict tombé mɔgɔw ye tiɲɛ ni nkalon dɔn o ma bɛn a ma comme déjà que ale terikɛ n'o de ye gendarme ye a y'a terikɛ wele tugun k'a fɔ a terikɛ ɲɛna vraiment il faut que u ka bɛɛ fɔ minɛ tuguni hali bɛɛ fɔ minɛ jɔnni fɔlɔ a publié c'est le même gars mɔgɔ min ko ko wayi ko il s'est dit que il est sentinelle ko a b'a yɛrɛ wele k'olu ka tɔnden don mais olu t'a yɛrɛ ko ni u ka tɔnden siɲɛ video fɔlɔ la ni bɛɛ fɔ minɛna siɲɛ 2nan na tugun bɛɛ fɔ de ye e wele wa k'a fɔ k'ale minɛna siɲɛ 2nan na wa ou bien i terikɛ de ye wele k'a minɛna siɲɛ 2nan na bɛɛ fɔ ka minɛni siɲɛ 2nan na munna a y'o kɛ parce que a dusu bɔlen don a ɲɛ b'a la bɛɛ fɔ bilala parce que bɛɛ fɔ minɛni vendredi samedi dimanche a ye tile 3 kɛ lundi a bilala a minɛna samedi je pense samedi dimanche non vendredi samedi dimanche a bilala lundi don 3 jours ni minɛna o sariya de bɛ gendarme bolo policiers bolo procureur bolo 3 jours kɔnɔ u ka enquête kɛ k'a lajɛ est ce que kuma min bɛ ka fɔ jalaki min taara ka ɲɛsin e ma policiers ka fɛsɛfɛsɛli kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ e nɔ b'a la n'a bɛ kaso bonba n'a bɛ justice la taga bɔ olu b'i déférer ka taa justice la après 3 jours ni justice la taga yɛrɛ t'a la ni kisɛ tɛ kuma la après 3 jours olu b'i bila 3 jours après u ye bɛɛ fɔ bila ka d'a kan kuma min fɔra kisɛ t'a la c'est pas fondé c'est pour cela 3 jours après lundi don u y'a bila gosili kelen ka kɛ o de ma bɛn Arasijali ma mardi don u taara minɛ si réellement u kun ye ko sɔrɔ a kan a kun tɛ bila lundi don parce que fɛsɛfɛsɛli kɔfɛ u ma fɛn sɔrɔ a kan o de la tile 3 kɔfɛ u y'a bila mun de la après tile 3 kɔfɛ a bilalen lundi mardi a taara minɛ mun de la fɛn ma se ka sɔrɔ a kan 3 jours kɔnɔ a sera ka sɔrɔ a kan dɔrɔn mardi don munna ka d'a kan dɔw de dusu bɔlen don Arasijali ale de taara fɔ gendarme kɛ ɲɛna ko wa il faut k'a ka minɛ a minɛ kun d'o ye gendarme ye Arasijali de satisfait parce que Arasijali yɛrɛ ko wa ko a kalo 4 de ye ko petini bɔra ni affaire ɲɔgɔn kɔnɔ n'o ye bɛɛ fɔ fitini junior ko nin y'a kalo 4 k'a bɔra affaire ɲɔgɔnna dɔ kɔnɔ k'ale de ye a la libéré justice tɛ dɛ gendarme tɛ dɛ ale de y'a bɔ bolo la ça veut dire que ale de kɛra procureur ye ale de kɛra juge ye ale de kɛra juriste ye ale de kɛra gendarme ye ale de y'a bɛɛ ye
n'ale ka djey policier y'a bila. Pas seulement il était coupable, ou y'a bila parce que Rasjal de barka kabo, ale de fanga kaboni justice, Rasjal de fanga kaboni gendarmerie, ako kale de ala libéré et ala libéré tchogudi. Aïe, a no de mayala ou de la police abla, anna no kumbala kuntabla o. Ibora di moko kunto kalama hal ni eo ke e kumangani sigi ko kuma fo. E kumangani sigi ko kuma fo. Koko beka déroulé befo ka nyanama kono befe tara a jigi seme a fagabaga de la. Befo tara jigi seme a tienbaga de la. A ben ala che nabe kuma iname ay befo ka avocat ou aya fu nyana o ku koloshi nu Rasjal ka beta deme a teta deme na. Rasjal de cheni churu. Ale de cheni churu. A te fa kuma de ka fo me kuma tien odi. Befo be Rasjal de ka kasola. C'est pas parce qu'il a commis un crime, non. Il est innocent. Il est innocent. Comment un journaliste dans un pays sérieux? Comment nous nous faisons que journaliste respecter Malikono? Est-ce que nous nous miri hadamadea là? Nous nous yewari bladien fembe sans faire. Hal ni don ni bien. Nous nous préférer que ido là, ibe saoula nous nga péter un coson. Pourquoi ne be engagé Nicolas? Parce que ni bala bine be kake befo kan kadaka ou beaucoup servi à la parce qu'il est ignorant à te fin don ou be kaka ignorancia de que beaucoup servi cheninga ignorancia de la parce que quand ni moro be ko do doniata la o ni enana bla okono e fana nyana ko ebise ko tigi soro war ko sera fait parce que bina koda befo fitinin kan ni aw ma wuli malew ma wuli kata befo fitinin deme anta deme ko parce que ko karamogo dun anta deme ka foko wa ka ye mogo do violer de amba deme kadaka kuma mumbe nunu da kono c'est pas fondé Galondo oh kuna anyabu ka video do fana na ko wa ko jala toy ka yo fana demuso violer o kuma o ni bébé ka violer au fait mali kono mo shima wuli kata plainte dun depuis à violer le kuma sans kele sans fla sans saba oh victime shima ye ka fo victime fle ne kutara plainte do akama ku violer la e ne badeo malion est-ce que djena tigere bise ka labanta? Est-ce que Mali peut continuer ni sirakan? C'est pitoyable. Sinon, Karamogo te ba Mali kona. Iyu e kata ye kubita ninke ba makoka dendola. Toujours niya ye beaucoup servi ou beka ninke moko dola. Soit Karamogo do, soit fana ou ya ye katiki bora village la, ate chaman kalama, ate chouala, ou be ou servi ala. Sinon, ba makoka demunube. Ko Karamogo te ube fen munube on soma ube ka goshili ke dongodo soma ube goshili la dongodo bugurdala ube goshili la dongodo mo tise ka mene Mali kono ko parce que ko te escroc ko parce que ke moria barake e ka moria bara e ma mo wole ko karsa ko nanfi mo de nana yere volontairement ima marfada ngulu la oh abina fo e kata dogotro sula dogotro ka fo ko wa ki frakel son 1 million oh eka 1 million di ka fra ni fon sa e man no eka tla ka foko docteur ko e escroquer docteur te alaide abna fo avocat te juger avocat ibise ka avocat sara 10 millions oh ibita kiri tigero la kiri dabetu la ka sori avocat sara parce que avocat te juger ale bi demedi ibita murke fe murke te alaye ale be bara de ke na ni ay ala jabara be mine nama ala jabara te mine oh ne ka bara ma mine e wari mundi o wari te se kato o tetse kato ku Karamogo be ka war sara ko ay escroquer non na kunyena ebe mufo ngai bara de ki hal na sege katani de takadima ay bara de ki yani kati jigi seme murike la munami jigi seme alala war bote muna e bado murket na barake fu e bado murkete alay e bado abina baram ki abenye ube atenye abeko siradika
docteur be baraki abenye ube atenye docteur cité dien kono docteur mu mbise ka fi ko na ko way ko be fura dima ko 100% ka be no non docteur be fura dima ka bisiki ka foko fura de bini no souvent ebe fura dina ma tene no mais ibadi maduma be madu fura ke mais encore te docteur fulila peut-être à ne de farko à teta ne de ka amen système yi. C'est le même cas que l'avocat. A fait notre préfecture la kaba ko dossier nyini avocat uta oh avocat ta garantie ta yi ka fondinye ni kay bi ka papier sur de parce qu'elle était baraka immigration na ale bien de qui demain oh a demeto e bi kanga wari mi saraye ka barake e bo war de saraye abo baraki oh ni ala farali kan oh ika dossier bete men ala ma farika ika dossier rebe perdi o te avocat noyi a ka bara de ke etsiga fu ko sanga war sarako parce que ko juge ma papier dia ndunyi saradi. C'est ça la vérité. Atese kameneko escroquerie. Atese kameneko viol, d'autant plus que l'accusateur elle-même, elle est en France. Agression sexuelle. Depuis quand? Depuis quand? Ni binkeri quand? Yani ka wuli ka taa réseaux sociaux la kebta dɛmɛ ɲini est-ce que n'a sɔrɔ 1,500,000 kun dira o est-ce que an kun bɛ se police so la wa est-ce que an kun bɛ se justice ko kuma la wa depuis question kun kan ka dabila parce que ni vocal kun bɔra k'a fɔ k'u y'a wele de k'a ka wari di ni wari kun dira comment on appelle justice ko kuma tɛ fɔ o b'a yira na k'a fɔ cɛni ma violi kɛ a bɛ se ka kɛ a sera deni ma ani deni sera ɲɔgɔn ma. Oh, maintenant, on nana ici sans Tcheni abebo kafo. Oh, 40 millions bembolo, mbekata 50 millions ta banki la fait, gaz station bembolo en flala, so bembolo en fait, nimbembolo. Oh, on attend nana bunya uka. Uba fosi sa ambise ka war soraka. Oh, vna do Tcheni kan, nima ni di, ambe nike, nima ni di, ambi photo publié, nima war di, ambe ta fo fama we, kafo ibinankan. Oh, ni fama we re audio la main. K'a fɔ ko ni mun filɛ ni escroqueria baradi au lieu que u ka teni traité comme un escroc olu yɛrɛ de bɛ ka petini escroquer mais en même temps u bɛ lavage de cerveau kɛ mɔgɔw la k'a fɔ ko wayi ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ junior ko o de ye escroc ye ko o kan ka taa kaso la ko o jalaki binna kan mais pourtant olu ko ale ka 1,500,000 mun di o tɛ escroqueria dɛ o tɛ se ka kɛ escroqueria ye dɛ o ye normal de o mɔgɔ kelenw ka tila ka taa plainte don a kama. O kuma procureur sugu jumɛn b'a anw bolo juge sugu jumɛn b'a anw bolo gendarme sugu jumɛn b'anw bolo ɔ bɛɛ fɔ ka avocat ye jɔnw ye a y'aw jija aw ka élément bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a k'a di avocat ma u ka se ka petit dɛmɛ ka bɔ nin jɔ kɔnɔ parce que sinon mɔgɔ dɔw b'u k'u disi gosi ko a taara kaso la oui a taara kaso la mais a ma taa kaso la k'a ye ko kɛ o a taara kaso la parce que a bana de a y'i jɔ a jɔyɔrɔ de la. Parce que karamɔgɔ tɔ minnu ye wari di est-ce que olu dɔw taara kaso la wa ayi fɛn fɛn wari di a si ma taa kaso la ɔ minnu banna ka wari di o taara kaso la maliyɛnw n'an b'a lajɛ ça va pas Mali fan bɛɛ c'est comme ça i bɛ se ka taa wari de di gendarme ma gendarme bɛ taa minɛ ka taa bin mɔgɔ kan mun de bɛ se ka kɛ sisan maliyɛnw ka se ka bɛɛ fɔ kisi ka bɔ ninnu bolo. Beaucoup servi petit ka ignorance de la. Mbe bok mala ni mo imbalmaw. Beki koloshi alaka bekisi abnyang ani rasjal toroma. Alaka bekisi abnyang ani rasjal toroma. Rasjal te journaliste horonte. Abnyang te journaliste horonte. Abnyang c'est un indicateur. C'est un informeur. C'est un agent de notre gouvernement. Abnyangi agandi na yija ajandu na mija ajandu ni cewche faratila cewche nyina ni yere ko wallahi abnyang bi dugula fulla harayte bo wumi ngono Mahmoud Diko imam Mahmoud Diko akanu moga munu bere susu sanfɛ aka kalande munu bere susu sanfɛ a jenyogo munu bere susu sanfɛ anyinen lo aw fɛ akwa fo Mahmoud Diko nyana ni rasjal gelala aki cogo dɔn Mahmoud Diko bonya bakan
beka bonya baka akanunen mais Rasjal te mogoye Rasjal te mogoye islamete silamɛya tɔgɔ de b'a da kɔnɔ Rasjal ye mɔgɔ ye mɔgɔ min billahi bɛɛ kan k'i yɔrɔma janya la parce que i bɛ liaison kɛ ninnu ka ni ɲɔgɔn cɛ san kelen kɔnɔ mɔgɔ kelen e de da bɛ yuru affaire sale affaire kɔnɔ san kelen Asetu ka affaire la e bɛɛ ye e o affaire la ka taa kaso la o bɛɛ la ja en tant que journaliste eni mɔgɔw bɛ ku monter pour que ka se ka nafolo sɔrɔ mɔgɔ dɔ la karamɔgɔ la parce que aw y'a ye Suala Baya o ye karamɔgɔ ye a to an ka jan d'an ɲɛ ɔ e mɔgɔ journaliste kelen tugun e na après e da de bɛ o affaire ɲɔgɔn na kelen fana kɔnɔ en tant que journaliste o bɛ se ka o scénario kelen bɛ se ka mɔgɔ kelen sɔrɔ cogo di journaliste yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ kan ka ye ninnu affaire nɔgɔlen sugu la cogo di est ce que nin tɛ hɔrɔn nin tɛ malo ye e yɛrɛ bɛ baara kɛ radio so min yɛrɛ la pourtant e bɛ taa fo ɲɛta la Abdou Niang on n'en parle même pas ala ka climat Dembélé boni janfan kɔnɔ mais a bɔtɔ janfan kɔnɔ a bɛ gɛlɛya dɛ climat bɔtɔ janfan kɔnɔ a bɛ gɛlɛya ka da kan Abdou Niang ye climat ta a gɔnɔ ma de il est indéfendable et puis a kelen tɛ dɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛna minɛ ni moment kɔnɔ mɔgɔ caman bɛna minɛ Abdou Niang yɛrɛ ka fɔ la parce que ale de y'a bɛɛ recorder ka taa bɛɛ di a ye Abdou Niang kuma cogo lajɛ tellement a wasalenba a sewalenba a kafalenba i bɛ fɛn fɛn ye l'arrogance parce que mun na a b'a dɔn sisan ni mɔgɔ sɔrɔ ka se yɔrɔ dɔ la c'est à dire i bɛ marabayasa dɔn vraiment n y'a sɔrɔ a tɛ se ka tila n'a a y'aw sigi aw ka vidéo lamɛn attentivement aw ka lajɛ ni hakili ye k'a lajɛ ko bɛ ka dérouler cogo di climat minɛna cogo di plainte ma don a kan foyi foyi pourtant climat ye mɔgɔw dɔgɔya réseaux sanfɛ climat ye ko fɔ réseaux sanfɛ a mɔgɔw kan ka plainte don a kama a kan ka taa kaso la mais a si ma plainte don a kama a si ma plainte don a kama mun de la secret service b'a minɛ kun kelen pewu parce que IBK ka famille a n'a ka fanga o menaceli mun kɛra ani tubabu minnu kun bɛ ka ko meleke ɲɔgɔn kɔnɔ k'u fereke ɲɔgɔn kɔnɔ ani malien politicien wɛrɛw hali ni Maliki mi cogo dɔn a ka janfan dɔ bɛ ɲɛsinen don Maliki ma ni Salfu ni Abdou Niang kelen a ka janfan dɔ ɲɛsinen don Maliki ma don n'a nataw la o fana kuma bɛ fɔ a b'a fɔ ko ne de y'a kuma fɔ n'i y'a bɛ ka kariya ale bɔra kaso la ala ma mɛn k'a ye Maliki ninnu dɔgɔya mais bitugu a bɛ ka kariya ka n'i sigi a bɛ ka Maliki menacé a bɛ manamanakanw fɔ Maliki ma parce que il est sûr de lui-même k'a fɔ climat ninnu tun bɛ tila min kɔnɔ o ye Maliki tɔgɔ involvé a kɔnɔ hali n'a sɔrɔ Maliki ma ko kɛ parce que a ɲɛna ko fɛn dɔ b'a bolo contre Maliki a bɛ ka 2023 préparer wa Abdou Niang bɛ kɛ fɛn ye dɛ a bɛ kɛ fɛn dɔɔnin kan Abdou Niang bɛ kɛ fɛn ye dɔ joli kan parce que hali ni e ni de bɛ to a la i bɛ faga ni climat bɛ faga ale ka nasɔngɔ sɔrɔ o t'a ɲɛ sira la ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ sa i denw bɛ kɔrɔbaya i kɔ i muso bɛ fɛrɛ ka taa mais Abdou Niang bi i lase kungo ma a yɛrɛ ka se k'a ka tigɛɲɔgɔnsɔngɔ sɔrɔ ala ka bɛɛ kisi ala ka wolomuso bɛɛ kisi Abdou Niang denw nasugu wololi ma ala ka kabila bɛɛ kisi Abdou Niang den nasugu ma ala ka hɔrɔn den bɛɛ kisi Abdou Niang jɛɲɔgɔnya ma ala ka bɛɛ kisi Abdou Niang fɛ kuma ma ni Abdou Niang ye gauche la ta droite fɛ n'a bɛ droite yɛrɛ fɛ ala deli a ka ni n'a ɲɛ da ɲɔgɔn kan hali lahara Abdou Niang tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ jɛɲɔgɔn tɛ journaliste yɛrɛ tɛ c'est un indicateur informeur de do a bɛ don mɔgɔw cɛla de ka infiltrer aw cɛla jɛkulu o jɛkulu association groupe o groupe ni ye Abdou Niang natɔ ye i ka a la i jija i k'i mabɔ a y'a gɛn ko a bɛ sɔrɔ tɛrɛ gɛn cogo min na a bɛna don aw kan de ka ko kumaw lamɛn ka bɛɛ recorder ka taa ta ka taa di gouvernement ma c'est ça Abdou Niang a donnen don ni nin de wa a bɛ continuer nin de kan a dahirimɛ bɛ nin de la a balo bɛ nin de la a ka siniɲɛsigi bɛ sɔrɔ nin de la mɔgɔya t'a ɲɛ sira la hadamadenya a ka foyi t'o la
aya koloshi ala ka bɛɛ kisi ala ka bɛɛ tanga mais mɔgɔ b'i yɛrɛ de kisi an ka duwawu kɛ bɛɛ fo fitini ala ka ɲuman bɔ nin ko in bɛ yɔrɔ min na sisan a ka nɔgɔn Rasjal b'a dɔn ne bɛ ka kuma min fɔ a b'a dɔn a b'a tugu la de a b'a dɔn dɛ parce que Dani ye farapu mun kɛ dɛ o farapu de ma se ka kun a farisogo la rapidement a ye gendarme wele ko gendarme kɛ ma u ka petini minɛ a kun bɛɛ filɛ nin dɔrɔn de sinon kun foyi t'a la et 3 jours a y'o kɛ aw ma se ka foyi sɔrɔ a la a y'a dɔn k'a fɔ 3 jours in kɔnɔ a y'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲininka ka taa ka na aw ma déférer aw y'a bila oh ça veut dire qu'aw ma fɛn sɔrɔ a kan a bilalen kɔfɛ pourquoi a minɛna mardi don parce que Dani ye gosili kɛ frappe mun kɛra a ma se ka kun Rasjal fɛ a ka sɔrɔ ka nin wele ka sɔrɔ ka taa petit minɛ o petit minɛna jɔnni fɔlɔ a publie ale mɔgɔ kelen tɛ fana wa parce que a minɛna dɔrɔn munya a ye mun bila baara la o gendarme y'a wele dɔrɔn oh yo ok an y'i ka cɛ minɛ a yɛrɛ bɛ pressé ka bila réseaux sociaux sanfɛ ko ayi ko bɛɛ fɔ minɛna tuguni ala ka bɛɛ kisi nin jugu ma Rasjal ye nin jugu de senkɔrɔ jugu de ye Rasjal ye ala kana mɔgɔ si jigi sɛmɛ Rasjal la ala kana mɔgɔ si dépanner Rasjal la Rasjal tɛ mɔgɔ kɛ ɲɔgɔn ye surtout n balimaw ala ka faso in basigi ala ka limaniya di an ma aéroport feereli mun don anw yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ client aéroport feere ko aéroport bɛ ka feere n'a bɛ ka feere anw bɛ kɛ client ye an b'a ɲini k'a san an b'a kɛ misi wɛrɛ mais c'est surtout n balimaw ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka labanko ɲuman di an ma ala ka sunkalo in tɛmɛko ɲuman di an ma ala ka CDR taa ɲɛ ala ka rasbac mɛn an kɔrɔ ala ka masaw mɛn an kɔrɔ an bangebaa minnu fana taa ɲɛna ala ka lahara sɔnsuma u ye ala ka ɲɛ k'an ta don kɔnɔ banajugu bɛ mɔgɔ min na ala ka lafiya di e ni an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka an funu fɔ ɲɔgɔn kɔ ala ka garisɛgɛ ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka so taga nafolo di an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ siran fɛn fɛn ye diɲɛnatigɛ in kɔnɔ ala ka an majanya o la an bɛ girin fɛn fɛn kɔ n'an ka hɛrɛ t'a la ala ka an kisi o ma sur ce n balimaw wassalam et bonne journée à vous tous